Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Arabiyyatu lin Nasyi'in bersama teman-teman Ummahat angkatan ke-7. Hari ini atau malam ini kita akan berlatih mengenai domir, kata ganti yang terpisah. Nama lainnya itu istilahnya domir munfasil. Domir munfasil untuk orang pertama, yaitu ana, saya. Orang pertama bisa untuk mudzakkar dan muannas. Halaman 62. 62. Jadi ini hanya latihannya kita pilih ya, nggak semua kita baca, kita pilih yang penting aja mungkin. Salah satunya ini latihan kedua, halaman 62. Ada Ummu Hamriana mungkin. Iqra'i. Ana talibun. Saya seorang. Saya seorang pelajar. Ini jumlah apa ini, Om? Jumlah ismiyah, Ustaz. Jumlah ismiyah. Ana, domir, Domir munfasil, huwa, mubtada, wa huwa mubtada. talibun, Talibun, khobar, marfu bid marfu. dhammah. Nah, dan dia muzakkar apa muannas? Talibun, Mudzakkar, Ustaz. muzakkar. Kalau muannas kita tambahkan ana, Marbutah. oh, Talibatun. talibatun. Saya murid perempuan. Jadi ana untuk orang pertama ya, Nah, Ustaz. sendirian ya, satu orang saja. Bisa digunakan untuk muzakkar dan Dan mu'annas. muannas. Fleksibel ya. Karena kita merangkai kalimatnya seperti contoh ini, Om. Domir ana diganti hiya, maka otomatis khobarnya berubah. Nah, Ustaz. Hiya, Hiya talibatun. dia perempuan itu seorang. Dia seorang siswi. Hmm. Sama polanya, Om. Jumlahnya jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, kalimat yang diawali oleh kata benda. Isim. Isim domir. Isim, isim domir namanya. Hiya domirun, Hiya domirun munfasil. wahwa, uh, wa huwa khobar bukan, talibatun. ah, bukan khobar ya. wa huwa mubtada afwan. Nah, Talibatun khobar marfu bid dhammah. sah. Sekarang kita ganti khobarnya dengan mumarridotun. Hiyanya tetap. Hiya Nah, menjadi mumarridatun. dia seorang Dia seorang perawat perawat, perempuan. perawat perempuan. Kalau perawat laki-laki berarti huwa Huwa mumarridun. mumarridun. Nah, huwa mumarridun. Itu contohnya Muhamriana. Sekarang hiya diganti anti. Wahid. Anti mumarridatun. Nah, kamu perempuan. Kamu seorang perawat. Kamu perempuan seorang perawat. Mumarridotun diganti dengan mush. Musyrifatun. Anti Nah, musyrifatun. kamu perempuan Kamu perempuan seorang musrifah, musyrif, pengawas, pembimbing, pengawas. pembimbing itu. Hmm. Anti diganti huwa. Huwa musyrifun.
Hmm. Dia laki-laki itu. Dia laki-laki itu seorang pembimbing. Nah, musyrifun, muzakkar ya. Nah, Ustaz. Ana diganti huwa dengan ana. Ana musrifun au musrifatun. Nah, musyrifun ya Om. Kan Nah, oh ya, Huwa ya Ustaz. dari Ana huwa. musrifun. Nah, Saya seorang pengawas laki-laki. Musyrif diganti talib. ana talibun. Hmm. Saya seorang, Saya seorang dokter. bukan dokter, Wah, topik. Saya seorang pelajar, laki-laki. pelajar. Laki-laki. Kalau dokter, tobi. Tobi. Emang hampir serupa huruf to-nya kan? Tobibun, tolibun. Seperti mudarrisun, mudirun. Serupa tuh. Ulang Muhamriana tanpa diartikan. Anti. Wahid. Anti musyrifatun. Sebelumnya apa? Sebelumnya. Sebelumnya mumarridatun. Umar Ridhotun dulu. Anti. Anti mumarridatun. Isnan. Dua. Musyrifatun. Anti musyrifatun. Huwa. Huwa mumarridun. Bukan. Ah, Sebelumnya apa tuh? Huwa musyrifun. Nah, musyrifun. Ana. Ana musyrifun. Talib. Huwa talibun. Kenapa huwa? Ah, ini kenapa sih? Ana ya Ustaz. Ana tetap. Ana talibun. Karena bersambung dia kan. Berantai. Ya kan, Om? Ya. Nah, itu Muhamriana. Jadi latihan hari ini, kita belajar pola apa, Om? Pola Domir, jumlah. domir, Hmm. Pola domir, jumlah ismiyah jumlah ismiyah, menggunakan domir munfasil. domir munfasil mubtada'nya. Domir munfasil. Kemarin kita jelaskan tuh. Domir munfasil, apa sih domir munfasil tuh? Domir munfasil, domir yang berdiri sendiri, Ustaz. Hmm. Tidak bersambung dengan Tidak kata bersambung lain. dengan kata kata yang lainnya. Kata lainnya, sebelum atau setelahnya. Atau kalimat lainnya. Domir munfasil ini pengertiannya. Domir munfasilun. Ini domir yang Domir yang terpisah. terpisah. Tidak bersambung dengan kalimat lain. Ini contohnya. Hum. Hum anta nahnu. Hmm. Contoh lainnya apa? Selain tiga ini. Anti, Hmm. antuma, antum, antunna, ana nahnu. Nah itu dia. Ya kan, Om? Domir-domir munfasil terpisah. Ini kita baca lebih rincinya. Nah, domir munfasil yang pertama dia laki-laki tuh. Dibaca Ustaz. Itu, Om. Kata ganti yang terpisah atau domirul munfasil. Dia laki-laki, huwa, huma, Hmm. dua orang laki-laki, hum, mereka laki-laki, hia, dia seorang perempuan, huma, Nah, dia dua orang perempuan, hunna, mereka perempuan, anta, kamu laki-laki, seorang laki-laki, antuma, kamu dua orang laki-laki, antum, kalian laki-laki, anti, kamu seorang perempuan, antuma, kamu dua orang perempuan, antunna, kalian perempuan, ana, saya laki-laki atau perempuan, nahnu, kami laki-laki atau kami perempuan. nah, itu dia, Om. Domir-domir
yang terpisah berdiri sendiri dia. Namanya munfasil. Dia letaknya di awal kalimat biasanya sebagai Mubtada. mubtada. Ana talibun. Hiya talibatun. Ya kan? Um, Sebagai mubtada. Syukran Muhammad Riyana. Jazakallah khairan. Ya, ya. Ummu Aisyah Anwar dari contoh langsung Ustaz. dijawab ana talibun. Ana talibun. Hiya Hiya talibatun. mumarridatun. Hiya mumarridatun. Anti Anti mumarridatun. musyrifah. Anti musyrifatun. Huwa Huwa musyrifun. ana Ana musyrifun. talib. Ana talibun. Ana dhamirun Ana domirun munfasil wa huwa mubtada. talibun Talibun khobar marfu'un marfu. bimah. Nah, boleh tambahkan sifatnya, Ummu Aisyah. Saya pelajar baru. Ana talibun jadidun. Nah, saya pelajar lama. Ana talibun qadimun. Saya pelajar orang Indonesia. Ana talibun Indonesiun. Nah, gitu. Misalnya, Ummu Aisyah, Insyaallah Ustaz. barakallahu fiik, Ummu Aisyah, Taufik barakallah. Ummu Nailah, langsung juga ana talibun. Ana tolibun. Hiya Hiya tolibatun. mumarridatun. Ana mumaridotun. Bukan ana dia. Ana mumarid. Ana mumarid. Ini domirnya bukan ana tapi Huwa. bukan. Itu di bukunya. Ada kan? Ya ada. Ana mumaridotun. Hiya Bukan, mumarid. Nam bukan Ustaz. ana, Om. An. Bukan ana ya. Dia menyambung dengan sebelumnya. Hiya. Hiya mumaridotun. Jadi mulailah thalibatun diganti dengan mumar. Mumaridotun. Hiyanya tetap. Jangan ganti-ganti lagi. Ya kan? Naam. Sekarang mumaridotun diganti dengan mumaridotun lagi. Bentar, Om. Hiya yang diganti. Hiyanya ya. Hiya diganti ana. Diganti ana. Ana mumaridot. Anti. Anti. Anti mumaridotun. Bagus. Musyrifah. Ana musrifatun. Bukan, bukan. Bukan ana. Ana nggak kepake lagi. Jadi anti. Anti. Langsung. Anti musyrifatun. Nah, jadi di sini-sini aja menggantinya. Yang lama jangan dipakai lagi. Nah, Ustaz Afwan. Sekarang anti diganti huwa. Anti diganti huwa. Huwa musyrifatun. Nah, karena huwa mudzakkar, maka khabarnya mudzakkar juga. Huwa, Huwa huwa musyrifun. betul. Huwa musyrifun. Nah, Sekarang huwa diganti ana. ana musyrifun. Bagus. Talibun. Ana tolibun. Oh ya, gitu Om.
Mau Naila, kita uraikan analisa. Taruh. Ini ana domir Ana domir munfasil wa huwa mubtada. wa huwa mubtada Talibun tolibun khobar marfu wa bido huwa dommah bidommah khobar marfuun bidomah. khobar marfuun bidommah. Talibun. Domah kan? Domah tanwin. Nah, Saya pelajar Indonesia. ana tolib saya ana tolibun Indonesiun. Nah, gitu. Saya pelajar baru. Ana tolibun jadidun. Gitu. Bisa? Mau Naila? Insyaallah Ustaz. Syukron. Jumlahnya jumlah apa ya? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Syukran Ummu Naila, bagus. Wa iyak Ustaz. Musalamah. Langsung. Ana talibun. Musalamah. Hadirah. Nah, Ustadz, tadi susah dipencet ini tombolnya. Ana polibun. Iya. Iya, polibatun. Mumarridah. Iya, mumarridotun. Anti. Anti mumarridotun. Musyrifah. Anti musyrifatun. Huwa. Huwa musyrifun. Ana. Ana musyrifun. Talib. Ana polibun. Ana domirun. Domirun munfasil. Wahuwa. Wahuwa mubtada. Talibun. Polibun. Khobar. Khobar ya Ustadz. Marfu. Marfu Marfuun. bil dhammah. Nah, saya pelajar Malaysia. Ana polibun malaisiyun. Bagus. Saya pelajar dari Lubnan. Ana polibun lubnaniyun. Nah, kalau mau Anas, ana talibatun. Ana polibatun lubnaniyatun. Hal anti talibatun maliziyatun. La, ana polibatun lubniyatun. Indonesia. Anti Indonesia. Nah, Ustaz. Ana polibun andonisiyatun. Hal anti talibatun Indonesiyatun. Naam. Ana polibatun andonisiyatun. Syukur. Selamat bagus. Afwan Ustaz. Studi Jazakallah. ini langsung. Nomor 1, anti. Studi ini hadirah. Hadir Ustaz. Langsung Anti ya. musyrifatun. Kalau sebelumnya bukan musyrifah dia. Oh, tolibatun. Bukan. Sebelumnya tuh ini perawat. Oh, maridatun. Apa nih Ustaz? Anti. Anti maridatun. Nah, Mumaridotun dari Anti sebelumnya kan? Ya. ya Musyrifah. Musyrifah. anti musyrifatun. Huwa. Huwa musyrifun. Ana. Ana musyrifatun. Bukan. Muzakkar. Oh, muzakkar musyrif. Ana musyrifun. Talib. Ana talibun. Tadi anti. Anti domirun. Anti domirun munfasil wa huwa mubtada. Mumarridotun. Maridatun
Khobar marfu'un bidhamma. Mm-mm. Kalau kamu belajar yang baru, Anti thalibun kamu perempuan. jadidatun. Anti thalibatun jadidatun. Nah, kamu perempuan Indonesia. Anti perempuan Eh, eh, pelajar perempuan Indonesia. anti thalibatun andunisiyatun. Nah, sekarang ini Apa Ustaz? Ummu Turimah langsung anti Ummu Turimah dah dijawab Nah, langsung nomor 1 Ustaz. Nah, Ustaz. anti Iya, Ustaz. Anti mumarridatun. musyrifatun Anti musyrifatun. huwa. Huwa musyrifun. Hmm. Ana Anta, Ustaz ya? ana Oh, sekarang ana. Ana musyrifun. Hmm. Talib Ana talibun. huwa domirun Huwa dom huwa domir mufasil. wa huwa Wa huwa mubtada. musyrifun Musyrifun khobar. marfuun Mah, marfu'un bid bidammah. Bagus, mau terima marfu bidammah. marfu' bidammah. Dia seorang pembimbing yang baru. Gimana, Ustaz? Dia pembimbing yang baru. Huwa musyrifun Jadidun. jadidun. Dia pembimbing Indonesia. Huwa musyrifun andunisiyun. Bagus. Bisa mau terima. Insyaallah, Ustaz. Nah, jadi latihannya latihan merangkai kalimat menggunakan domir Domir apa namanya dia? Domir mufasil. Apa artinya domir munfasil? Domir yang terpisah. Apa saja contohnya? Ana, huwa, hiya, anta, anti, Bagus. huwa, Mm-mm. hum, huma, Huma. Nahnu juga. hu. Nah, syukran mau terima. Bagus. Afan, Ustaz. Jazakallah Ukhtun khair. Nur, Ukhtun Nur Fadilah langsung nomor 1. Wahid. Ustaz. Anti mubaridatun. Hmm. Anti Musyrifatun. anti musyrifatun. Hmm. Huwa Huwa. musyrifun. Hmm. Ana musyrifun. Ana tolibun. Bagus. Ukhtun Nur. Ukhtun Nur. Anti itu bagian isim, fiil apa huruf? Isim, Ustaz. Isim apa namanya dia? Domir. Isim domir. Kalau Fatimah, Fatimah Fatim. isim dohir namanya. Isim apa? Isim zohir. Isim dohir. Tertulis namanya secara dohir jelas. Fatimah isim dohir. Kalau anti isim Isim domir. domir. Kata ganti nama. Ya kan? Kata ganti nama. Musyrifah isim domir apa dohir? Isim zohir. Zohir. Huwa isim domir apa isim zohir? Isim domir. Domir. Ana Domir. talibun Isim zohir. zohir. Bukan domir. Domirnya domir apa ini? Domir munfasil. Fasil. Kedudukannya dalam kalimat sebagai Mubtada. Sebagai mubtada. mubtada. Nah, mubtada. Hal anti talibatun? Naam ana tolibatun.
Hal anti talibatun Indonesiyatun? Naam, ana thalibatun Indonesiatun. Nah, syukran. Uktun Nur bagus. Syukran. Ummu Khairi langsung Ummu Khair dijawab. نعم أستاذ. Wahid. أنت ممرضة. Musyrifatun. آه، أنت مشرفة. Huwa. هو مشرف. Ana. أنا مشرفة. eh أنا مشرف Ana. يا أستاذ. Ana musyrifun. Sebelumnya kan? يا أستاذ أنا Talib. مشرف. أنا طالب. Ana talibun. Ada fiil nggak di sini, Fiil kata kerja. ada أستاذ. Mana fiil kata kerjanya? Ada آه، nggak ada أستاذ. kata kerja? Mana kata kerja? Nggak ada kan? nggak ada أستاذ, nggak ada أستاذ. Isim semua ya? Iya Ustaz, afwan. Isim. Huruf ada nggak huruf? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Nah. Anti taknya di kasrah untuk mudzakkar. An untuk mudzakkar apa? Mukhair untuk Afwan laki-laki. Ustaz, untuk laki-laki anta. Anta, nah. Anta. Anti, anta, antu ada nggak antu? Antu Antum nggak ada Ustaz. nggak ada. Kalau antum baru ada antum. Antum. Antum atau antunna ada. Dhamir apa ini Dhamir munfasil. Nah, terpisah. Dhamir munfasil terpisah. Syukran. Ummu Khair. Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Oke Ummu Andi mungkin. Langsung juga Ummu Andi. Anti. Anti, siapa tadi Ustaz? Yang tadi perawat. Oh, Perempuan. perawat. Bukan. Mumaridotun ya. Mumarridotun. Anti mumaridotun. Isnan. Anti Musyrif. anti musyrifatun. Huwa. Huwa musyrifun. Ana. Ana musyrifun. Talib. Talib. Ana talibun. Ana. Dhamirun. Dhamirun munfasil. Huwa. Wa huwa mubtada Talibun. khobar Marfu. bidomah. Khobar marfu bidomah. Saya pelajar yang baru. Ana talibun jadidun. Kalau anak perempuan, saya pelajar perempuan baru. Ana talibatun jadidun. Jadi, Jadidun. oh, Jadidatun. dia laki-laki, pelajar baru. Dia laki-laki. Hmm. Dia huwa talibun jadidun. Dia pelajar perempuan baru. Hiya talibatun jadidatun. Terus, Mbak Andi, ini disebut kata ganti nama yang terpisah. Domir, Domir munfasil. Fasil. Syukran. Ummu Andi. Ummu Asih. Wahid. Anti mumaridotun. Isnan. Anti musyrifatun. Musyrifatun apa artinya? Musyrifatun tadi tuh pengawas perempuan. Kalau muhandisatun. Muhandisatun apa ya? Insinyur perempuan. Kalau mudarrisatun.
guru perempuan. Mudiratun. Kepala sekolah perempuan. Nah, nomor 3, huwa. Huwa musyrifun. Nah, tak marbutannya dihapus. Ana. Ana musyrifun. Talibun. Ana tolibun. Ana domirun. Ana domirun munfasil wa huwa mubtada. Talibun. Tolibun khobar marfuun bidomah. Nah, gitu. Cukup ya. Makasih. Jumlahnya jumlah apa ini, Om? Jumlah ismiyah. Nah, tersusun dari mubtada dan Mubtada dan khobar. urutannya gitu, mubtada khabar. Ana mubtadanya, talibun sebagai Khobarnya. bisa dibalik nggak? Talibun ana. Tolibun anak. Berarti pelajar kamu. Tidak bisa Pak Ustadz. Bisa, pelajar ana nggak bisa. Ya kan? Mesti Ya. berurutan. Padanya dulu ana, talibun. Syukran. Umu asih. Pak Ustadz. Umu jamilah. Wahid. Satu, Om. Anti musrifatun. Sebelumnya perawat. Perawat perempuan. Suster. Anti Ini. mumaridotun. Nah, Iya anti mumaridotun. Anti musrifatun. Sekarang Huwa musrifatun. Huwa musrifun. Huwa bagus. musrifun. Ana Anak musrifun. talibun. Anak tolibun. Nah, ini kalimat sederhana kan, Om ya? Kalimat sempurna yang tersusun dari 2 kata tuh. Ana dan talibun. Ya kan? Anak tolibun. Nah, tersusun dari 2 kata. Kalau ana saja, ana doang ini masih berupa kata kan? Berupa kata. Kata apa dia? Kata domir. Domir, kata ganti. Kata ganti nama. Kalau ana saja kalimatnya sudah lengkap belum? Ana. Belum. Harus ada informasinya apa khabarnya. Ana talibun. Berarti ana disebut domir. Domir apa dia, Om? Ana domirun. Domirun munfasil wa huwa muhtada. Talibun. Khobar marfuun bidomah. Nah, khobar marfuun bidomah. Marfuun bidomah. Bisa Ummu Jamilah? Insya Allah bisa Ustaz. Pelan-pelan ya. Jamilah. Tahap demi selangkah belajar sedikit demi sedikit. Mengenal domir, mengenal istilah-istilah yang lain, isim isyarah nanti. Mengenal badal. Badal udah tahu kan? Udah Ustaz. Apalagi istilah lain? Muzakkar. Muzakkar, muannas. Dikit-dikit. Ini i'rabnya nih sama. Tapi ringkas di sini i'rabnya. Uraiannya. Ana fil madrasati. Sanawiyah kita hapus saja. Sanawiyah panjangan kita hapus. Ana fil madrasati. Saya ada di masjid. Bukan masjid. Tapi bukan masjid ya. Bukan.
Apa Ustaz? Tempat belajar. Tempat belajar. Oh, anak ada di sekolah. Mm-mm. Ana sebagai apa tuh? Mubtada Ada berupa domir. berupa domir mufasil wa huwa mubtada. Fi harfu Harfu jar. fujar. Al madrasati ismun. Ismu majrur. Nah, ism majrur. Is- Kemudian jar majrur sebagai apa di sini? se- sebagai Pelengkap kalimat, pelengkap ya kan? kalimat. Nah, Pelengkap kalimat sebagai khobar. khobarnya, pelengkap kalimat, Nah, ya kan? ya Ustaz. Yang tadi terputus. Ya, madrasah jar majrurnya sebagai khobarnya. Khobar. Karena kalau ana saja kalimatnya nggak lengkap kan? Ana fil madrasah. Saya di masjid. Ana fil Anafil mas masjid. Apa? masjidi. Masjidi. Ana fil Anafil masjid. masjidi. Saya di rumah. Ana fil Anafi baitun. baik. Huruf jar kasrah kan? Ana fil Baiti. baiti. Ana fil baiti. Ana fil Anafil masjid. baiti. Saya di kelas. Ana fil Anafil madrasati. di kelas. Fil Fil fasli. fasli. Anafil fasli. Bagus. Syukran. Jamilah. Nah, Ustaz, syukron. Afwan. Berikutnya ada Umudina. Langsung Umudina. Anti. Anti musyrifatun. Sebelumnya bukan musyrifah tapi mumar. Anti mumarridotun. Sah. Isnan. Anti musyrifatun. Salasa. Huwa musyrifun. Arba'ah. Ana musyrifun. Khamsah. Ana talibun. Nah, jumlah apa ini Umudina? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Hiya dhamirun Dhamirun munfasil. wa huwa Wa huwa mubtada. mumarridatun. Mumarridotun. Khobar marfu'un bidhamma. Nah, mumarridatun artinya apa? Mumarridatun. Nah, Perawat. perawat. Kalau sakit Maridun. maridun. Ana maridun, saya sedang sakit. Ana mumarridun, saya seorang perawat. Hampir sama kan bunyinya? Ya, Supaya na'am Ustaz. jaringannya lemah ya, Mudina. Apa Ustaz? Nah, umur anti mungkin? Ya, soalnya Wabila Umur Ustaz. anti Wahid. kadang Bar Ustaz. Cepat tulis. Anti mumarridatun. Isnan. Anti musrifatun. Apa artinya musyrifatun? Musyrifah, Pembimbing gitu. pembimbing. Salasa. Huwa musrifun. Arba'ah. Ana musrifun. Khamsah. Ana talibun. Ana talibun. Tadi hiya
Hiya mumarridatun. Hiya dhamirun. Ya. Domir mun Hiya domir munfasil Wa huwa wa huwa mubtada mumarridatun. maridatun kobar Marfu. marfu bidomah. Dia perawat baru. Dia perawat baru. Hiya mumaridatun jadidun. Jadi Jadidatun. nah, sama juga mana? Dia perawat Indonesia. Hiya mumaridatun Indonesiun. Muannas. Andonisi. Ya. Indonesiatun. Indonesia. Lupa Ustaz. Dia perawat Malaysia. Perempuan. Hiya mumaridatun Malaysiatun. Bagus. Nanti. Barakallahu fikum. Barakallah Ustaz. Ummu Fitri. Wahid. Barakallah khairan. Hadir Ustaz. Bismillah. Fadli. Anti mumarridatun. Isnan. Anti masih anti tadi ya. Masih. Musrifatun. Sahih. Salasa. 3. Huwa musrifun. Arba'ah. Ana musrifun. Khamsah. Ana talibun. Ana dhamirun. Damir munfasil wa huwa mubtada. Talibun. Talibun khobar marfu'un bidamma. Hal anti talibatun? Naam. Ana? Naam. Ana talibatun. Hal anti talibatun Indonesiyatun? Naam. Ana talibatun Indonesiyatun. Hal anti talibatun Pakistaniyatun? La. Ana talibatun Indonesiyatun. Bagus. Mu Fitri, bisa Mu Fitri? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Berikutnya Ummu Fidi. Nomor 1 Ummu Fidi. Wahid. Anti mumarridatun. Isnan. Anti musyrifatun. Salasa. 3. Huwa musyrifun. Arba'ah. Ana musyrifun. Khamsah. Ana talibun. Kalau mu'annas, ana. Talibatun. Hal anti talibatun jadidatun? Naam. Ana talibatun jadidatun. Sahih. Hal anti talibatun lubnaniyatun? La, ana talibatun Indonesiyatun. Syukran. Bagus. Ummu Fidi. Afwan Ustaz. Berikutnya yang belum itu ada Ibu Nur. Ibu Nur, Aisyah. Hadir Ustaz. Wahid. Wahid. Anti mumaridatun. Isnan. Anti musrifatun. Salasa. Huwa musrifun. Arba'ah. Ana musrifun. Khamsah. Ana talibun. Kalau saya pedagang. Ana tajirun.
Hal anti tajiratun? La, ana tolibatun. Hal anti talibatun qadimatun? Naam, ana tolibatun kodimatun. Nah, bagus, benar. Mu Zainab mana? Mu Zainab. Benar. Kurang tahu Ustaz, belum kasih kabar. Nah, syukran. Ini benar. Afwan Bagus. Ustaz. Ummu Midar. Nomor 1 Om. 15. Anti. Nah, Ustaz. Anti mumarridatun. 9. Anti musyrifatun. 3. Huwa musyrifa. Huwa Huwa. musyrifun. Bagus. Ana. Ana musyrifatun. Muzakkar. Ana musyrifun. Talibun. Ana talibun. Nah. Ana domirun. Domirun mufasil. Mun. Munfasil. Wa Wahuwa mubtada. talibun. Talibun khobar. Wahu Marfu'. marfu'un bidommah. Nah, gitu. Boleh nggak dibaca ana talibin? Ana talibin. Di majrur, dikasrohkan. Ana talibin. Bisa nggak? Mucad midar. Enggak bisa Ustaz. Marfu. Nggak bisa karena dia marfu bidom. Marfu bidommah. Nah, ana talibun, ana tajirun, ana mudarrisun. Marfu bidom. Marfu bidommah. Kalau majrur baru majrur bil. Majrur bil kasrah. Jika ada huruf jar. Li talibin. Min talibin. Ya kan? Midar. Naam Ustaz. Nah, kurang midar. Kemudian berikutnya ada Afwan Ustaz. Ummu Zaki. Wahid Ummu Zaki. Nah, Ustaz. Satu. Anti mumarridatun. Isnan. Anti musyrifatun. Salasa. Huwa musyrifun. Arba'ah. Ana musyrifun. Khamsa. Ana talibun. Hal huwa talibun? Naam, huwa talibun. Hal huwa talibun jadidun? Naam, huwa talibun jadidun. Hal huwa talibun Indonesiyun? Naam, huwa talibun Indonesiyun. Ummu Zaki. Huwa domirun. Huwa dhamirun munfasil. Wa huwa mubtada. Wa huwa mubtada. Musyrifun. Musyrifun khobar. Wa huwa Marfu'un bidal. musyrifun marfu'un bidammah. Nah, syukran. Ummu Zaki. Afwan, Ustaz. Sudah semua Om? Latihan ini? Adakah yang belum? Sudah semua ya? Kita lanjut sekarang. Ummu Aisyah Anwar. Latihan berikutnya Om. Naam Ustaz.
Latihan halaman 63 Om. 63 ya, kita pilih latihannya ya. Latihan kedua Om. Dibaca dulu contohnya Om. Hadhihi. Hadhihi surati. Artinya apa? Ini adalah fotoku. Ini Nah, fotoku. betul. Ini jumlahnya jumlah. Ini jumlah ismiyah. Hadhihi isim. Isim isyarah. Wahwa. Wahuwa mudhaf. Bukan mudhaf dia. Mudhaf mubtada. Mubtada. Bukan mudhaf ya. Ya, mubtada. Afwan Ustaz, lupa. Awal kalimat. Surati. Surati. Setelah mubtada berarti Khabar. khabarnya. Khabar. Marfu bidammah. Marfu'un bidhammah. Dhammahnya mana? Dhammahnya jelas apa dibayangkan? Dibayangkan. Istilahnya apa? Dhammah. Apa itu? Apa lagi Ustaz, lupa yang dibayangkan itu. Muqaddarah. Darah. Nah. Jadi ada domir ana nih. Hadhihi surati, ini Fotoku. di mana Domir kunya? Domir kunya di mana? yang ya itu Ustaz. Betul, ya ini. Surati ya. Jadi asalnya suratun. Suratun jadi surati domir. Plus ya kan? Iya. Jadi Plus surati. ya. Kalau sekolahku, ini sekolahku. Madrasati. Hadhihi madrasati. Hadhihi madrasati. saya. Hadhihi qibati. Qibati. Ini domir juga Om. Iya Ustaz. Ya. Terpisah apa tersambung di sini? Tersambung. Domir mutasil ya. Domir mutasil, betul. Kalau munfasil terpisahnya ini. Ana kan? Ana. Ana tuh domir munfasil. Mana tadi Om? Yang ana tuh di depan. Ini. Ana kata ganti terpisah. Munfasil kan? Iya Ustaz. Dengan bersambungnya ada ya. Namanya ya mutakalim gitu Om. Ya mutakalim. Ya mutakalim. Ya untuk orang kata ganti orang pertama, saya. Seperti baitun. Baitun rumah saya. Baiti. Baiti ada ya tuh. Ya sukun. Domir mutasil namanya. Domir yang bersambung dengan kata lainnya. Ini Aisyah. Domir mutasil. Domir mutasil. Domir yang bersambung dengan kalimat lain, baik isim, fi'il, atau huruf. Mutasil bersambung. Kalau munfasil terpisah. Hampir sama tuh istilahnya. Munfasil terpisah. Mutasil bersambung. Nah, jangan lupa ya. Hampir sama tuh. Mu. Iya. Contoh yang mutasil tuh. Baitu. Jalastu. Ini yang baituka. Artinya apa baituka? Baituka rumahmu. Rumahmu. Dari mana Aisyah? Yang kak itu. Kak ini domir domir mutasil. Kalau munfasilnya anta kan?
Naam. Baitun anta, rumah kamu. Ketika disambung menjadi baituka. Kamu laki-laki apa muannas? Kamu laki-laki. Kalau kamu perempuan, Baituki. baituki. Kaifa haluki? Assalamualaikum. Itu contoh dari domir Domir mutasil. bersambung dengan isim ya, bait ya. Baituka. Baituka. Kalau saya, rumah saya, Baiti. baiti. Rumahku. Ini digabung. Rumah dengan saya digabung. Berarti pola apa dia? Pola Kenapa Ustaz? penggabungan. Pola penggabungan. Pola apa dia? Mutasil. Baitun plus ya mutakalim. Baitunnya digabung. Pola apa dia namanya? Pola penggabungan. Pola idofah. Ya, idofah. Nah, baitunya mudof. Baitunya mudof. Kaknya mudof ilaih. Domir mutasil sebagai mudof ilaih. Sahih gitu. Domir mutasil wa huwa mudofun. Huwa mudofun ilaih. Nah, gitu. Pola penggabungan. Buku kamu. Baituka. Baituka. Buku. Apa? Kita buka. Kita buka. Pena kamu. Kolamuka. Tuhan kamu. Rabbuka. Rabbuka. Man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Siapa? Allah. Rabbi. Allahu. Rabbi Allahu. Tuhanku Allah. Ibu kamu. Umuka. Ibu saya. Umi. Ayah kamu, Abuka. Ayah saya. Abi. Anak laki-laki kamu, Ibnuka. Anak perempuan kamu, bintuka. Kalau anak perempuan saya, binti. Saudara perempuan kamu, ukhtuka. Saudara perempuan saya, ukhti. Kaifa haluki ya ukhti? Ya kan? Ukhti. Saudara laki-laki kamu, ahuka. Saudara laki-laki saya, akhi. Gitu. Itu disebut domir-domir yang bersambung. Domir mutasil. Nah, baca ulang ya. Hadhihi surati. Ini foto. Ini fotoku. Hadhihi isim isyarah wa huwa mubtada. Suratu sebagai sebagai khabar. Wa huwa mudhaf. Wa ya domir. Domir mutasil. Wa huwa mudhafun. Wa huwa mudhafun ilaih. Nah gitu. Sekarang ya-nya diganti hiya, domirnya domir hiya, muttasilnya. Hadhihi suratuha. Ini foto. Ini fotonya. Untuk perempuan. Dia perempuan. Nah, kalau munfasilnya terpisahnya domir hiya kan? Nah. Hiya domir munfasil terpisah kan Om?
Naam Ustaz. Tadi tuh. Hiya mumarridotun. Ya kan? Tadi kan? Hiya dhamir Mumaridatu. munfasil. Hiya dhamir munfasil. Ya kan? Naam. Kalau mutasilnya kita pakai Ha. ha atau panjang ha. Ha. Suratuha. Mm. Suratuha. Irabnya sama. Uraiannya sama. Hadhihi isim Isim isyarah wa huwa mubtada. suratu sebagai Suratu sebagai khabar. wa huwa Ha. mudhaf. Wa huwa mudhaf. Ha. Ha dhamir. Dhamir mutasil. Wa huwa mudhaf ilaih. Nah, ini sekolahnya dia. Ini sekolahnya. Ini sekolahnya. Hadza mu madros madrasatuha. Nah, madrasah muannas. Hadhihi Oh ya, hadhihi madrasatuha. ini tasnya Ini tasnya dia. hadhihi hakibatuha. Ini ibunya dia. Hadhihi ummuha. Ini anak perempuannya dia. Hadhihi bintuha. Nah, ini mobilnya dia. Hadhihi sayaratuha. Bagus. Tuh. Bisa Aisyah. Surah Insya diganti Allah. surah. Bola. Ku kurotun ya. Hadhihi kuratuha. Nah, ini bolanya dia. Surah Tuhan. Ini Ini bolanya. bolanya dia. Sadiqatun. Teman perempuan. Hadhihi sodi sodiqatuha. Betul. Sadiqatuha. Ini teman perempuannya dia. Ya, ini teman perempuannya. Anti sekarang. Domir. Sekarang anti domirnya. Hadhihi sodiqatuki. Bagus. Ini teman perempuanmu. Ada. Ki, ya kan? Ki kan? Ya, na'am Ustaz. Suratun. Hadhihi suratuki. Bagus. Suratuki ini foto. Ini fotomu untuk Bagus. perempuan. Ana, ini foto saya. Hadhihi surati. Bagus. Bisa menggunakan mu'annas. Ana. Baca ulang, Nomor 1. Jadi, contohnya aja. Hadihi kuratuha. Hadhihi kuratuha. Hadhihi sodiqatuha. Anti. Hadhihi sodiqatuki. Bagus. Surah. Hadhihi suratuki. Ana. Hadhihi surati. Syukran. Aisyah. Bagus. Hafal Ustaz. Jazakallah khairan. Ummu Fitri. Contohnya. Hadihi kuratuha. Yang mana Ustaz? Yang di atas dulu. Yang di atas. Hazihi surati. Bukan. Al-Qura. Quratuha. Oh, hazihi kuratuha. Diganti qura dengan sadiqah. Hazihi sadiqatuha. Bagus. Anti. Anti. Hazihi. Mana lagi?
Oh, anti sadiqatihi. Eh, apa? Bukan. Kita ulang dari contoh di atas ya. Oh, semua kah? Ulang contoh di atas. Dibaca Hadhihi. Hazihi surati. Iya. Hazihi surati. Iya suratuha. Hadhihi. Hazihi suratuha. Jadi menyambung. Menyambung Oh, ya. ya. Kura. Hazihi kuratuha. Bagus. Sadiqah. Hazihi sadiqatuha. Anti. An kalau anti Jadi ki gitu. anti Jangan. sadiqati. Jangan Sadiqati. anti. Jangan anti. Oh iya. Awalnya hadhihi dulu. Oh, hazihi sadiqati. Sadiqati. Sadiki. Oh, sadiqatu Sadiqatu ki. ki. Nah, gitu. Sadiqatu ki. Jadi anti kan munfasil kan, terpisah kan? Ya. Kita jadikan Had, bersama. hazihi sadiqati. Sadiqati. Jangan. Kalau sadiqati. Sadiqatuki. Gitu. Oh, sadiqatuki. Ini teman perempuanmu. Kemudian sadiqah diganti surah. Masih anti tadi ini Ustaz ya. Masih. Hazihi suratuki. Bagus. Ini fotomu. Sekarang ana. Ini foto saya. Ana hazihi surati. Bagus gitu. Ummu Fitri. Ini jumlahnya jumlah apa, Om? Jumlah ismiyah. Berarti hadhihi isim. Isim isyarah. Wa huwa Wa huwa mubtada. suratu. Suratu khobar. Wa Marfu' huwa mudhaf. bidamma. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Ya, domir Ya domir mufasil. bukan munfasil, tapi Domir apa tadi yang satunya? yang tersambung. Domir mun mun lagi. Mut lupa. Mutta sil gitu. Mutasil. Dibaca Mufitri. Domir muttasil. Mutasil domir yang bersambung dengan kalimat lain, baik isim, fiil, atau huruf. Saya gitu. Contohnya di sini bersambung dengan isim tuh. Baitun plus anta menjadi baituka. Ka domir. Domir muttasil. Wa huwa mudhafun. Wa huwa mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Asalnya baitun kan? Ya. Baitun plus anta menjadi baituka. Di dalam bahasa Arab tuh diringkas, Om. Jadi tidak diucapkan baitun anta. Boleh nggak baitun anta? Enggak. Nah, anta diganti dengan ka saja. Buku kamu, kita buka. Kemudian kemeja kamu, kami suka. Siapa namamu, Mas? Mas muka. Apa kabarmu? Kaifa haluka. Oke, semua. Kalau perempuan, Kaifa haluki. Siapa namamu? Mas. Mas Muki. Nah, Mas Muki jawabannya ismi. Nama ismi, nah gitu. Pakai ya kan?
Nah, Ismi Ustaz. Fitriani. Ismi Fitriani. Nah, gitu. Ya-nya disebut domir Domir mutasil. mutasil tersambung. Domir mutasil Ah, bersambung. kalau terpisahnya tadi ana Mufasil. munfasil terpisah berdiri sendiri nggak disambung. Nah, Ustaz. Kalau munfasil sebagai Sebagai mubtada. kalau muttasil sebagai mudhofun. Mudhofun ilaihi. Nah, rumah saya. Ini rumah saya. Haza baiti. Baiti. Ini rumah saya. Ini ibu saya. Hazihi ummi. Nah, gitu. Ini pena saya. Haza qalami. Nah, bisa. Misal Ustaz. Barakallahu fiik, Mas Fitri. Taufik barakallah Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Thank you, Om. Ummu Salam, Ummu Hamriana. Langsung. Nomor 1, Om. Hadhihi Sadiq. sadiqatuka. Kalau perempuan? Sadiqatuki. Hadhihi sadiqatuk. Hadhihi anti. Kalau tadi dia perempuan. Hadhihi sadiqatun. plus ha menjadi Hadhihi sadiqatuha. anti sadiqatuki. hadhihi pakai isim isyarah. Hadhihi sadiqatuki. Nggak pakai anti lagi kan? Anti diganti menjadi ki gitu. Domir muttasil. Domir muttasil. Surah. Hadhihi suratuki. Bagus, suratuki. Ana. Hadhihi surati. Kalau ini tas saya. Hadhihi haqibati. Ini anak perempuan saya. Hadhihi binti. Hadhihi isim isyarah. wa huwa mubtada. Binti khabar. Marfu bidammah muqaddar. wa huwa mudhaf. Ya, domir. Ya, domir muttasil. Wa huwa mudhafun. Wa huwa mudhafun ilaih. Nah, syukran. Hamriyana bagus. Afwan. Ukhtudini nomor 1 langsung. Sadiqatun. Mudini ada? Mudini ukhtudini. Mungkin? Atau ukhtunur? Nur Fadilah? Ustaz. Surah atau sadiqah nomor 1. Hazihi sadiqatun. Tambah domir muttasilnya. Jadi kurah diganti sadiqah. Nah, Ustaz. Hazihi sadiqatuha. Bagus. Nanti hazihi sadiqatuki. Bagus. Suratun. Hazihi suratuki. Ana hazihi surati. Contoh lain ini sekolah saya. Hazihi madrasati. Ini mobil saya. Hazihi sayyarati.
Nah, bisa kan? Waktu Nur? Insyaallah, Ustaz. Ya. Berikutnya, Umudina, Wahid, Sadiqah. Putus jaringannya. Umudina. Umu Zaki, bagus jaringan. Sodiqotu. Naam, Ustaz. Bagus Umudina. Hadihi Umudina. sodiqotuha. Umudina. Dengeran? Hadhihi. Nggak kedengeran? Hah? Ya. Hadihi Bagus. sodiqotuha. Anti. Hadihi sodiqotuki. Surah. Suratun hadihi suratuha. Bukan. Suratuha. Had, Hah? Oh, hadihi suratuki. Bagus. Ana. Ana, ana. Surat, hadihi Hadhihi. surati. Bagus. Hadhihi surati. Hadihi surati. Nah, kalau ini rumah saya. Hadza. Hada baiti. Nah, baiti. Boleh nggak? Hadza baitu ana. Nggak boleh, Ustaz. Nah, Nggak bisa. nggak bisa. Harus disambung dengan domir Muttasil. muttasil sebagai mudhofun. Sebagai mudofun ilai. Syukran. Mudina. Umu Syukran Ustaz. Afan Zaki. Ustaz. Umu Zaki. Wahid. Naam, Ustaz. Sadiqatun. Hadhihi sadiqatun. Tambahkan domirnya. Domir hiya, Ustaz. Hadhihi sadiqatuha. Bagus. Anti. Hadhihi sadiqatuki. Bagus. Suratun. Hadhihi suratu. Domir hadhihi suratun. Plus anti. Hadhihi suratuki. Bagus. Kalau anta, hadhihi. Hadhihi suratuka. Kalau huwa hadhihi. Hadhihi surat hadza atau hadhihi ya, Ustaz? Hadhihi. Hadhihi. Hadhihi suratuhu. Bagus. Ana. Ana suratu, Ustaz. Bendanya masih surah. Ana surat hadza surati. Mu'annas. Hadhihi surati. Bagus. Hadhihi surati. Contoh lain ini sapi betinaku. Hadhihi. Hadhihi sapi betina. Hadhihi baqarati. Baqarati. Mu'annas kan? Ya. Nah, iya. Ini kampus universitas saya. Kampus universitas saya. Hadhihi kampus Jamilati. Jami'ati. Oh, Jami'ah. Apa lupa, Ustaz. Hadhihi jami'ati. Jami'atun plus ana kan? Jami'atun plus ana. Ini sendok saya mil'aqatun. Hadhihi mil'aqati. Bagus. Ini perpustakaan saya maktabatun. Hadhihi maktabati. Bagus. Muzaki. Barakallahu fikum. Rafiq barakallahu Ustaz. Ummu Naila. Sadiqatun. Plus domir. Hiya.
Hadihi sodiqotuha. Bagus. Anti. Hadihi sodiqotuki. Surah. Plus domirnya. Hadihi surotuki. Ana. Hadihi suroti. Bagus. Surati. Ini fotoku. Surati. Kalau ini tas saya. Tas hakibatun. Hadihi hakibati. Sekolah madrasatun. Hadihi madrosati. Kalau muzakkar kolam pena saya. Hada kolamuki. Kolami gitu. Oh, Pena saya. kolami. Buku saya. Hada kitabuki. Buku saya. Buku saya hada kitabi. Bagus. Bu jadi bi dia. Ya kan Om? 6. Asalnya kitabun. Jadi plus ya menjadi kitabi. Gitu. Kitabi. Kemeja saya qamisun. Hada komisun. Hada komisu. Betul. Komisi. Komisi betul. Ini nama saya Ismun. Hadihi ismi. Hada ismi. Nah gitu. Hada ismi. Ini nama saya. Masmuki ismi Naila. Nah. Ya kan? Ismi. Syukran. Naila bagus. Wa iya Ustaz. Syukran jazakumullah. Ya Om. Ummu Turimah sadiqatun. Hadhihi sadiqatuha. Bagus. Anti. Hadhihi sadiqatuki. Suratun. Hadhihi suratuki. Ana. Hadhihi surati. Contoh lain, ini sepeda saya, darajatun. Hadhihi darajati. Darajati. Ini sendok saya, mil'aqatun. Hadhihi mil'aqati. Ini sekolah saya, madrasatun. Hadhihi madrasati. Nama saya, hadza ismi. Masmuki. Siapa namamu? Ismi Turimah. Nah gitu, Ismi Turimah. Ismi Turimah. Nah, tadi yang ya mutakalim itu apa sih Ustaz? Tapi kok saya terlewat ya? Ya mutakalim, ya orang pertama. Oh, artinya ya orang pertama Ustaz? Ya kata ganti orang pertama. Ya kata ganti orang. Kata ganti orang pertama. Seperti ini Om. Rumah saya Om. Rumah saya berarti baiti. Tuh kan ada gambarnya kan? Mobil. Mobil saya. Sayyarati ya Ustaz. Betul. Pena saya. Kolami. Tuh, ada yang mutakalim di belakangnya tuh. Asalnya baitun ya kan? Berarti itu namanya, iya-nya itu namanya ya mutakalim itu Ustaz ya? Ya mutakalim. Ya, ingat lagi ya mutakalim, ya mutakalim, ya mutakalim, ya mutakalim. Gitu aja. Diulang-ulang biar nggak lupa. Nah, ya. Ya, nah Ustaz. Lim. Ya, mutakalim. Namanya tuh.
Dia sebagai domir apa, Om? Yang mana, Ustaz? Yang mutakalim itu domir? Domir apa yang Ustaz? Kok lupa saya. Domir yang tersambung. Oh iya, kalau Ustaz, domir mutasil. Ya, Bagus. domir. Contohnya ini buku saya. Haza kitabi. Haza kitabi. Haza isim. Haza isim apa ya tadi ya Ustaz? Isya. Isim isyarah wa huwa mubtada. Betul. Kitab sebagai Khabar. wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Ya-nya ya apa ini, Om? Ya. Ya mutakalim. Yang mutakalim domir Mutasil. wa huwa mudhafun Ilai. Nah, gitu. Mau terima. Ya, nah, Ustaz. Jangan lupa lagi ya, yang mutakalim. Ya insya Allah Ustaz. Nanti dipelajari lagi. Nah, catat aja dulu ya sekarang ya. Ini sudah Ya, saya catat. Apa Nah, tadi terlihat? nggak apa. Ya, Ki, Om. Sama. Umu Asi ada Umu Asi. Ada Pak Ustadz. Sadiqatun. Sodiqotuha. Hadihi sodiqotuha. Anti. Hadihi sodiqotuki. Surah. Hadihi suratuki. Ana. Hadihi surati. Umu Asi diisi tuh. Rumah saya menjadi Baiti. mobil saya. Sayaroti. Pena saya. Kolami. Tas saya, tas. Hakibati. Meja saya. Komisi. Disebutnya apa dia? Domir mutasil. Ya, apa namanya? Ya mutakalim. Ya mutakalim. Domir mutasil. Wa mudhafun Ilai. Nah, syukran. Mu'asih. Ummu Jamilah. Coba Ummu Jamilah. Sadiqatun. Hadihi sodiqotuha. Bagus. Anti. Hadihi sodiqotuki. Betul. Surah. Hadihi suratuki. Ana. Hadihi surati. Ini rumah saya, Om. Hada baiti. Ini mobil saya. Saya roti. Hada saya roti. Hadihi saya roti. Pena saya. Hada kolami. Bagus. Tas saya, tas. Pak Ustaz cek dulu catatannya. Akibatun. Hadihi akibatuki. Hakibatuki. Hakibati. Ya. Hakibati. Kemeja. Komis. Hadihi komisi. Haza muzakkar. Haza komisi. Bagus, Ummu Jamilah. Syukran. Nah, Ustaz. Ummu Andi. Wahid. Ya, biarlah. Sadiqatun. Sodiqotun. Menjadi hadhihi. Hadhihi sodiqoti. Bagus. Bukan sadiqati. Dhamir muttasilnya ha. Sodiqotiha. Sadiqatuha. Sodiqotuha.
Ulangi. Hadhihi. Hadhihi sadiqatuha. Anti. Anti sadiqatuha. Hadhihi buat hadhihi dulu semuanya. Hadhihi sadiqatuha. Anti sekarang. Astagfirullah. Anti. Oh, hadhihi anti sadiqatuha. Nggak pakai lagi anti, nggak usah pakai anti. Oh, nggak usah pakai Hadhi anti. Jadi hadhihi aja ya Ustaz. diganti dengan ki. Oh, jangan ganti ki. Hadhihi Hadhihi apa ya? sadiqatuki. Oh, hadhihi sadiqatuki. Suratun. Hadhihi surah tuki. Bagus. Ana. Ana surat Pakai ana. hadhihi. Oh ya. Hadhihi hadhihi anna surah Jangan pakai ana lagi, nggak usah pakai ana lagi. hadhihi suratuka. Suratuki. Surati. Gitu. Suratuki hadhihi suratuki. Dengan suratuki, jangan dicampur-campur. Surati. Oh, surati hadhihi surati. Seperti ini, rumah saya. Ini rumah saya. Haza. Hadza baiti. Mobil saya. Hadhihi. Hadhihi sayyarati. Pena saya. Haza. Hadza qalami. Nah, gitu. Tas saya. Hadhihi. Hadhihi haqibati. Meja saya. Ya. Hadza komisi. Nah, gitu. Coba ulang lagi, Andi. Sadiqatun. Sadiqatun. Nah, hadhihi sadiqati. Astagfirullah. Hadhihi sadiqati. Jangan. Ya dulu. Hak dulu domirnya. Hak sebelumnya, Om. Oh Dia iya. nyambung. Ya. Afwan Ustaz. Hadhihi sadiqatiha. Sadiqatu. Tuh. Hadhihi sadiqatuha. Sekarang anti domirnya menjadi hazihi. Hadhihi hadhihi apa ya tadi? Sadiqatu. Sama. Hadhihi sadiqatu. Ki sekarang. Ki. Hadhihi sadiqatu ki. Jadi ki pengganti dari anti. Ya, Ustaz. Ya kan? Suratun. Suratuki. Hadhihi suratuki. Nah, gitu. Ana. Ana surah anti. Bukan hadhihi. Oh, hadhihi ana hadhihi anti ya. Jangan pakai nggak boleh Anti. pakai ana lagi. Hadhi anti suratuki. Jangan dicampur-campur. Surati. Astagfirullah. Hadhihi surati. Nah, gitu, Andi. Hadhihi surat. Hadhihi Syukran. surati. Afwan, Ustaz. Banyak diulang. Siapa tadi nangis? Berikutnya ada Asis sudah, Cutmidar mungkin. Fadli Cutmidar. Sadiqatun. Atau Fidi mungkin. Fidi. Hadirah. Hadir Ustaz. Fadli. Sadiqatun. Hadhihi sadiqatuha. Bagus. Hanya tuh nyambung dengan di atas kan? Enggak Ustaz. Sadiqatuha. Qurrah diganti dengan sadiqah. Yang ini. Enggak.
Hilang apa sih? Hilang suaranya. Ini muncul sekarang Mufidi, anti. Hadhihi sadiqatuki. Bagus. Surah. Hadhihi suratuki. Ana. Hadhihi surati. Contoh lain ini rumah saya. Hadhihi baiti. Bait mudzakkar. Hadza. Hadza baiti. Mobil saya. Hadhihi Muannats. sayyarati. Pena saya. Hadza. Hadza qalami. Tas saya. Hadhihi haqibati. Kemeja saya. Hadza komisi. Kalau kemeja kamu, hadza Komisuki. bagus. Komisuka. Betul, bisa juga ka atau ki, ya kan? Nah, Ustaz. Kamu Fidi Afan. sama. Midar tadi ada Midar. Wahid. Hadirah. Ada Ustaz. Fadli. Nomor 1. Qurah diganti sadiqah. Menjadi hazihi. Oh, hazihi sadiqatuki. Bukan ki. Oh, Dari mana ki? Kan ha dulu, ya kan? Ha nyambung oh dengan sebelumnya. Belum dengan setelahnya Hazi, belum. hazihi sadiqatuka. Ha. Ha Midar lihat. Ha. 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 Hazihi sadiqatuha. Betul. Sadiqatuha. Ini teman dia, perempuan kan? Nah, Ustaz. Nah, ha diganti anta atau anti di sini apaan? Ini teman kamu perempuan. Hadhihi Hadis Hadhihi sadiqatuki. bagus tuh baru ki. Ki kamu perempuan. Surah Hadhihi suratu sama sebelumnya tuh. Surah tuh suratuki. waktu ki. Jangan ha udah nggak pakai lagi kan? Nah, Ustaz. Yang terbaru ki. Ana sekarang. Ini foto saya. Haz Hazihi surati. Bagus surati. Kalau rumah saya haza. Haza baiti. Rumah kamu haza. Haza baituki. Betul. Mobil saya. Ini mobil saya. Hadis. Hazihi sayyarati. Ini pena saya. Haza. Haza qalami. Ini tas milik saya. Haza Hadhihi. haqibati. Hadhihi mu'annas. Oh ya, hazihi haqibati. Ini kemeja saya. Haza. Haza qamisi. Nah gitu. Itu disebut domir apa di Om? Ya itu. Ya ini. Domir yang tersambung. Istilahnya apa tuh? Domir muttasil. Mutasil. Yang tersambung ya. Ini muncul midar. Domir. Domir muttasil. Domir yang bersambung
dengan kalimat lain, baik isim, fiil, atau huruf. Seperti ini. Domirnya bersambung dengan isim. Itu baitun isim kan? Isim. Ya kan? Setelahnya ka, domir mutasilnya dari anta Jadi nggak bisa dikatakan baitun anta. Bisa nggak baitun anta? Nggak bisa, Ustadz. Anta diganti dengan Ka, ka. Kalau anta munfasil terpisah. Kalau ka mutasil. mutasil gitu maksudnya. Bisa kan? Insya Allah, Ustadz. Allah. Benar bagus. Mukeke mau coba mukeke hadirah. Hadirah Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba nomor 1 sadiqatun. Hadihi sadiqatuha. Betul. Anti. Hadihi sadiqatuki. Bagus. Surah. Hadihi suratuki. Ana. Hada surati. Hadhihi muannas. Hadihi surati. Atau lain ini rumah saya. Hada baiti. Ini mobil saya. Hadihi sayarati. Nah, sayarati. Boleh nggak hadhihi sayaratun ana? Untuk anak? Bisa nggak buat kalimat seperti itu? Hadhihi sayaratun ana. Kurang tepat, Ustaz. Jadi ana diganti dengan ya ya. Ya, di akhir. Di akhirnya tuh ya sukun, ya mutakallim. Ini pena saya. Hada qalami. Ini tas saya. Hadhihi. Haqibati. Ini kemeja saya. Hada komisi. Nah, gitu. Oke, bagus. Kurang. Afan Ustaz. Ummu Fitri. Tafadhali Hadir Sudah. Ustaz. Sadiqatun. Sadiqatu. Hadhihi. Hazihi. Sadiq. Tadi apa ya? Plus domir ha menjadi hadhihi. Hazihi sadiqatuha. Bagus. Ha dari mana? Dari sebelumnya, Ya, dari ya. Kurataha. Sekarang anti domirnya. Hadhihi. Hazihi sadiqatuki. Bagus. Surah. Hazihi suratuki. Ana. Hazihi surati. Nah, gitu. Atau lain. Ini rumah saya. Hazihi baiti. Mobil saya. Hazihi sayarati. Pena saya. Hazihi qalami. Tas. Hazihi hakibati. Meja. Hazihi komisati. Kamis mudzakkar. Hadza. Haza komisi. Komisi. Kalau kemeja kamu. Hadza. Haza kamisu. Kamisuka. Nah, gitu. Komisuka. Komisuki. Komisuha. Komisuhu. Bisa, Mu Fitri? Misalnya Ustaz. Pelan-pelan banyak latihan ya. Ya Ustaz. Ibu Nur. Berikutnya Ibu Nur. Hadir Ustaz. Naam Sadiqatun. Ustaz.
Hadihi sodiqotuha. Anti. Hadihi sodiqotuki. Surah. Hadihi suratuki. Ana. Ana hadihi surati. Contoh lain. Ini buku saya. Hadza. Hadza kitabi. Hadza isim. Hadza isim isyarah wa huwa mubtada. Kitabu sebagai. Kitabu sebagai khobar. Wa mudhof. Wa huwa mudhof. Ya, apa ini namanya, Om? Ya mutakalim. Domir. Domir mutasil wa huwa mudhofun ilaih. Nah, ini rumah saya. Hadza baiti. Nah, ini anak perempuan saya. Hadhihi. Hadhihi binti. Terus Ummu Aisyah. Syukran. Afwan Ustaz. Yang belum lagi ada Umuranti. Umuranti. Wahid. Tidak, Ustaz. Sadiqatun. Hadihi sadiqatuha. Bagus. Anti. Hadihi suratuki. Hadihi sadiqatuki. Surah. Hadihi suratuki. Ana. Hadihi surati. Kalau ini buku saya. Hadza. Hadza kitabi. Hadza isim. Hadza isim isyarah wa huwa mubtada. Kitabu. Kitabi. Khobar. Kitabi. Wa huwa. Wa huwa Mudhof. mudhof. Ya, mutakalim domir. Domir muttasil. Tasil wa huwa. Wa huwa Mudhofun. mudhofun ilaih. Nah gitu. Syukran. Umuranti. Afwan Ustaz. Siapa lagi yang belum latihan ini? Ummu Hamriana. Hadirah. Hadirah Ustaz. Sudah Ustaz tadi kayaknya. Sudah ya. Siapa lagi yang belum? Sebelum kita tutup. Udah semua berarti ya. Kita sambung lagi besok insya Allah. Pelajaran Durusul Lughah ya. Sampai sini jumpa kita. Semoga bermanfaat. Allahumma zidna ilman nafi'an. Ya Allah, tambahkanlah kami semua ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam Barakallahu warahmatullahi fiik. wabarakatuh. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Lima.